Pinayahan niyo, drunk ka dyan with Ivy and Carlos. 4 minutes. Forward. Timer starts now. Sa Pilipinas? Hindi. Sa Europe? Oh. Country? Oo. Or capital? Wawala yung pen niya. Capital. Hindi. Country. Ah, France. alam. Hindi. Germany. Hindi. Spain. Hindi. Oh, Hindi tuloy. Sabi ko hindi. Philippines. Oo. Philippines. Oo. Ako, hindi makita si Kim. Cavite. 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 Bacoor. Molino. Oo. Imus. Dasma. Hindi. Bacoor. Oo. Hindi. Oo. Pwede, pwede. Camellia. Oo. Pwede. West. Camellia Oo. West. Pwede. Blurred chicken Molino. dito. Hindi. Molino. Cavite. Cavite. Ha? Hindi. Luzon. Pilipinas. Hindi. Ay! Europe. Walang pen. Capital. Hindi. France. Hindi. Germany. Hindi. Turkey. Hindi. Russia. Hindi. Poland. Hindi. Time remaining. Portugal. Tama. Ang talino mo! Naku, blurred pa yung chicken dito. Europe. Hindi. Asia. Oo. Tokyo. Hindi. Ay, capital. Country. Indonesia. Hindi. Malaysia. Hindi. Thailand. Hindi. Japan. Hindi. Korea. Hindi. South Korea. Philippines. Hindi. Vietnam. Oo! Dali! Ang bagal! Sa Pilipinas? Oo. Luzon. Cavite? Oo. Molino. Pwede, oo. Madaling to eh. Molino? Hindi. Madali. St. John? Oo. Perpetual St. Clair School? Hindi. Pasyalan? Hindi. Bahay? Nakaklase? Bahay nakaklase? Tas? Galing ba? Dali! Philippines. Luzon. Luzon. Cavite. Hindi. Maynila. Hindi. Cavite. Hindi. Manila. Hindi. Tuguegarao. Hindi. Luzon. Oo. Luzon. Oo. Quezon City. Hindi. Marinduque. Hindi. Mindoro. Hindi. Dali! Pilipinas? Oo! Luzon? Cavite? Hindi. Makati? Manila? Hindi. Loton? Hindi. Quezon City? Hindi. Dapat ano? NCR? Second. Region 1? Hindi alam. Pangasinan? Baguio? Ang talino. Philippines. Hindi. Asia. Last 10 seconds. Hindi! Spain. America. Oo! America. Oo! New Jersey. California. Wala na. Muntik ka na, oh. Mindoro. Kamenya Kamenya yung Ay, kaya mo na. Di mo na walaan. Dahil sa...